guys! Good morning! It's Miana. So, for today's video, itel ko lang ang nutritional tamon for today. Nutritional tamon for today, dayon lang ang akong ipang share sa mga classmates ko is banana cheese balls. Dayon ang balon ko, nagdala lang ko sa 5 kabilog. Sorry lang guys, pasensya lang, may manok ba. So, ang dala ko para sa snacks is 5 kabilog na cheese, banana cheese balls. Dayon French kamote French fries. So, amo na for today guys. Ihambal ko lang pero mabala niya. So, bye! Pasensya lang, damo manok diri.